हेलो नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे सोलर चार्ज कंट्रोलर के अंदर क्या होता है। देखिए, हम बोल्ट खोलने जा रहे हैं इसके। इसमें 4 बोल्ट होते हैं। देखिए खुल गया। ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट को दोनों को सपोर्ट करता है। अब इसके अंदर का खोलेंगे। ये इसकी डिस्प्ले, ये इनपुट, रेक्टिफायर।